ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे कुंभ राशि रे व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपरे आधारित। जदि आपणकर कुंभ राशि बा कुंभ लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे कुंभ राशि पाई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। जुलाई 2025 रे राशि चक्र रे कुंभ राशि रो प्रथम स्थान रे राहु अवस्थान करुछंती, द्वितीय स्थान रे शनि अवस्थान करुछंती, चतुर्थ स्थान रे शुक्र अवस्थान करुछंती, पंचम स्थान रे रवि एवं बृहस्पति अवस्थान करुछंती। 15 जुलाई परे रवि षष्ठ स्थान रे चलन करिवे। बुध षष्ठ स्थान रे अवस्थान करुछंती। मंगल एवं केतु सप्तम स्थान रे अवस्थान करुछंती। यह थिला जुलाई 2025 रे राशि चक्र रे कुंभ राशि पई ग्रह मानकर स्थिति। यदि वर्तमान पर्यंत मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन रो आपणक राशि उपरे कोन प्रभाव पकाइबो एवं यार प्रतिकार कोन यदि जानिबा को चाहुचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ये समस्त वीडियो देखंतु। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपण आपणकर जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करबा को चाहुथांती तेबे वीडियो रे दिया जायथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे कुंभ राशि रे व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। कुंभ राशि रे राहु अवस्थान करुछंती। राशि रे अधिपति शनि द्वितीय स्थान रे अवस्थान करुछंती। कुंभ राशि राहुंकर प्रिय स्थान होइथिबारु शरीर सुस्थ रहिबो। मन रे डिजायर अधिक बढ़िबारु टिके रेस्टलेस फील करिवे। अदरवाइज स्वास्थ्य दृष्टि समय भल रहिबो। धन प्राप्ति द्वितीय स्थान धन प्राप्तिर स्थान। लग्नाधिपति शनि धन स्थान रे अवस्थान करुछंती एवं धनाधिपति बृहस्पति पंचम स्थान रे अवस्थान करुछंती। द्वितीय शनि शुभ फल प्रदान करंती नाही, मात्र पंचम बृहस्पति अत्यंत शुभ अटंती। धन प्राप्ति, गृहारंभ, विवाह, व्रत इत्यादि शुभ कार्य करांती। तेणु धन प्राप्ति रे शुभ समय रहिबो। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति बुध षष्ठ स्थान रे अवस्थान करुछंती, मात्र पंचम स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती। तेणु विद्या शिक्षा क्षेत्र रे भल समय रहिबो। विद्या शिक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे। टेस्ट बा एग्जामिनेशन थिले भल रिजल्ट करिवे। उच्च शिक्षार संभावना सृष्टि हेबो। संतान पंचमाधिपति बुध षष्ठ स्थान रोग बा ऋण स्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु संतान मानकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देबे। पंचम स्थान रे बृहस्पति थिबारु विद्या शिक्षा रे समय ठीक ठाक रहिबो। प्रेम संपर्क बा लव रिलेशनशिप पंचमाधिपति बुध षष्ठ स्थान रे अवस्थान करुछंती। पंचम रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती एवं शुक्र स्वस्थान चतुर्थ स्थान रे अवस्थान करुछंती। चतुर्थ स्थान बंधु एवं सुख स्थान अटे। तेणु प्रेम संपर्क दृष्टि समय भल रहिबो। जदि सामान्य मनमालिन्य देखा दिए ताकू अवॉइड करिवा पई चेष्टा करिवे, समय भलरे जीवो। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि विवाहर स्थान, वैवाहिक जीवनर स्थान। सप्तम स्थान रे मंगल एवं केतु अवस्थान करुछंती। तेणु आपणकर मैरिड लाइफ रे टिके टेंशन रहिबो। छोट मोट कथा रे आर्गुमेंट होई पारे, अवॉइड करिया पई चेष्टा करिवे। सप्तमाधिपति रवि जुलाई 15 तारिख पर्यंत पंचम स्थान रे बृहस्पति सहित अवस्थान करुथिबारु प्रथम 15 दिन समय सामान्य रहिबो, मात्र जुलाई 15 तारिख परे षष्ठ स्थान को चलन कला परे संपर्क रे तिक्तता आसी पारे। जीवन साथींकर स्वास्थ्य प्रति मध्य टिके ध्यान देबे। भाग्य नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। नवमाधिपति शुक्र चतुर्थ स्थान रे सुख स्थान रे बा स्वस्थान रे अवस्थान करुछंती। शुक्र हेउछंती आपणकर बंधु एवं सुख स्थान र अधिपति। भाग्य दृष्टि जुलाई 2025 बहुत भल समय अछि। बंधु मानकर साहाय्य सहयोग रहिबो। सुख प्राप्ति हेबो। धन प्राप्ति, यश प्राप्ति सह भाग्य रे उन्नति करिवे। कर्म क्षेत्र, चाकरी बा कैरियर दशम स्थान हेउछि कर्म क्षेत्र स्थान।
କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚାକିରିର ସ୍ଥାନ। ଦଶମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପରାକ୍ରମ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ବଚନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ, ନଚେତ୍ ନିଜର କ୍ଷତି ନିଜେ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍। ଆୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଶି ଅଟେ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଆୟ ହେବ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ ସମୟ ଭଲରେ ଯିବ। ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସୋର୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅଫର ଆସିପାରେ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୁହା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 4 ଏବଂ 8। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 2025ରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।